Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila hadratin nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alim, Ya Fattah ya Alim, Ya Fattah ya Alim, iftah lana fatahan qariba. Wa sallallahu sallam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita doakan mudah-mudahan semua sihat, afiah dalam naungan Allah Subhanahu wa taala berserta keluarga yang tercinta. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada minggu-minggu yang lalu kita bincangkan tentang sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Allah, sifat mustahil bagi Rasul, sifat harus bagi Allah, sifat harus bagi Rasul. Dan kesemua ini berjumlah 50 sifat. Kesemua ini berjumlah 50 sifat. We have not gone in depth into each and every sifat. It will take us some time. But for now what we are doing is that we are trying our very best to understand wajibat, istihalat and jawaz. We are trying our very best to understand wajib, mesti, compulsory, istihalah, tidak, and jawaz, harus ataupun boleh. Jadi ibu ayah dirahmati Allah, kesemua ini berjumlah 50 sifat. Kesemua ini, akidah kita ini berjumlah 50 sifat. Nabi Ustaz, kenapa dia orang kata 20 sifat? Okey, dia kata 20 sifat sebab dia tak nak kira sekali dengan jawaz. Dia tak nak kira sekali dengan mustahil. Dia nak kecilkan nombor, tapi by actual 50 sifat. Ala kulli hal ibu ayah dirahmati Allah, bila kita bincang tentang perkara-perkara yang terkandung dalam aqaid khamsin ini, bila kita bincangkan tentang akidah 50 ini, ia merangkumi tiga perkara. Ia merangkumi tiga perkara. Ada tiga perkara yang terkandung dalam aqaid iman, khamsul aqaid al-iman. In 50 aqidah iman, we are stating three facts. The first one is whatever which is compulsory, which is wajib for Allah Subhanahu wa taala. So we are discussing whatever is wajib, compulsory for Allah, whatever is mustahil, which is impossible for Allah Subhanahu wa taala, and one sifat jaizat, which is it can happen and it cannot happen, jaiz, harus. And then the second one is that we are discussing about sifat-sifat wajib bagi Rasul, istihalah bagi Rasul, dan harus bagi Rasul. And then the third one, we are discussing ataupun perkara yang terkandung dalam aqaid iman. Yang ketiga ialah sam'iyat. Sam'iyat itu apa ibu ayah dirahmati Allah? Ialah perkara-perkara yang didengar dan diketahui daripada Al-Quran dan daripada hadis, seperti hari kiamat, seperti mahsyar, seperti syurga, neraka dan lain-lain lagi. Jadi tiga perkara dalam akidah iman tentang Allah: sifat wajib, sifat harus, sifat mustahil. Rasul, wajib, harus, mustahil. Wajib, mustahil, harus. Dan yang ketiga, sam'iyat, things that we listen from the Quran or from the hadith, which states on
Mahsyar, heaven, hell, and so on and so forth. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita belajar ilmu tauhid ini, kita banyak juga menggunakan dua perkara. Yang pertama tadi, kita gunakan dalil akal. Yang kedua, baru kita menggunakan dalil nakal. Kita menggunakan dalil Al-Quran, hadis, ulama' dan sebagainya. Kenapa bila kita belajar sifat 20? Kenapa bila kita belajar sifat 20? Kita ini fokus kepada dalil akal. Kenapa itu merupakan perbahasan pertama ataupun benda yang utama sekali yang diucapkan dalam kitab sifat-sifat sifat 20, kita banyak bincangkan tentang dalil akal. Kerana apa ibu ayah dirahmati Allah SWT? Kerana kita faham agama ini bila mana berlaku beberapa zaman, manusia bukan berlaku beberapa zaman. Pada zaman Nabi, sebelum zaman Nabi, orang tak percaya kepada tauhid. Waktu semua orang beriman, itu simple lah. Kan? Simple. Macam saya dan ibu ayah sekarang. Kita simple. Kan? Bila tanya kita tentang tauhid, kita cukup dengan suratul Ikhlas. Cukup dengan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ini dalil kan. Once the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the people of Quraysh came to meet the Prophet and asked of the Prophet, "O Muhammad, what is the sifat of Allah? What is the sifat of Allah? What is the characteristic of Allah?" And Prophet Muhammad, peace be upon him, answered from Allah Subhanahu wa taala, ayatul Quran, suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad. O Muhammad, tell them that there is only one Lord, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi untuk orang beriman macam saya dan ibu ayah, dengar ayat Quran dan dengar hadis, cukuplah insya-Allah. Cukup. Rata-rata kita, sebab kita ni orang Islam. Tapi untuk orang yang tidak beragama, untuk orang yang tidak percaya kepada kewujudan Allah, untuk orang yang tidak percaya kepada kewujudan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, susah untuk mereka mempercayai ayat-ayat dalam Al-Quran. Kita ambil beberapa contoh. Contoh yang pertama, ada satu orang yang zindik. Apa tu zindik? Zindik itu tidak mengakui adanya Tuhan. Dan dia ini berhadapan dengan Sayyidina Ja'far As-Sadiq radhiyallahu ta'ala anhu, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumpa dengan Sayyidina Ja'far As-Sadiq, tanya kepada Sayyidina Ja'far As-Sadiq tentang kewujudan Tuhan, the existence of God. Ada ke tak ada Tuhan? Maka ibu ayah dirahmati Allah, kita lihat di sini. Kita ambil beberapa contoh, mungkin 3 contoh. Para imam kita, mereka tidak menjawab dengan ayat Quran. They don't know answer from the Quran. Why? Because people cannot accept the Quran. And if they can accept Allah SWT, by definite, they will already accept ayatul Quran or hadith of the Prophet. But because they do not believe in the Prophet and also in Allah, they do not want to accept ayatul Quran. So this person, Ja'far As-Sadiq radhiyallahu ta'ala anhu, was asked on the existence of Allah. And Sayyidina Ja'far As-Sadiq, he asked, in reply, he asked, have you ever been to the ocean? Have you ever been to the sea? Do you have any experience with the sea? And asked Ja'far As-Sadiq. And then this person answered, yes, I have. Ja'far As-Sadiq then asked again, have you ever experienced any experience which is not pleasant in the sea? Pernah tak melalui satu kecemasan sewaktu berada di laut? Ibu ayah dirahmati Allah SWT, orang ini menjawab kepada Sayyidina Ja'far As-Sadiq, iya pernah. Ja'far As-Sadiq berkata, sudah, ceritakan kepada aku. Tell me, share with me your experience. And this person said, there was once I was on a boat. And then when I was on a boat, the ocean, the tide was strong. And the wave was strong. It hit the boat. When it hit the boat capsized. And so what happened was that there's a leakage. And then the second wave came in and then it hit the boat very hard. And then the boat or the ship
began to crack, everything was open, and we fell into the sea. And then what happened? Ja'far as-Sadiq asked. He said that I was thrown here and there by the waves, and luckily I was able to grab a piece of the wood. Then what happened? Then he said that as I was fighting with the waves, and I was hoping that the I was hoping that the wave will be slow on me, and then finally this wave bring me to shore. Ini jawapan dia lah, jawapan orang ni kepada Ja'far as-Sadiq. Ja'far as-Sadiq pun berkata, pada awalnya kamu bergantung harap kepada kapal dengan anak kapal. Betul? Kita betul. Awalnya aku berharap kepada kapal dan anak kapal. Setelah itu kamu berharap kepada kepingan-kepingan papan. Betul? Betul. Lepas aku berharap kepada kepingan-kepingan kapal. Setelah semua sudah tidak ada, apakah yang kau berharap kepada siapa ketika itu? Dan ketika dah tak ada kapal, tinggal papan, apa yang kau berharap kepada siapa? Untuk memastikan kau tidak mati dan berharap supaya kau selamat. Dan orang ini pun menjawab, sudah pasti aku masih berharap sangat untuk selamat. Ja'far bin Sadiq kata, engkau harap daripada siapa? Kepada siapa engkau berharap? Who are you hoping for? And at first you have the captain and the anak buah kapal and the sailors. And then later on you only have a piece of wood. And then after that you have nothing. In the middle of the ocean, who are you still hoping for? Oh, say, I'm hoping for my life. Yeah, you're hoping for your life, but you are asking from whom? Who did you ask in the middle of the ocean? Kata Sayyidina Ja'far as-Sadiq. Dia terdiam. Sayyidina Ja'far kata, sesungguhnya Tuhan yang Maha Pencipta yang kamu harapkan ketika itu. And at that point of time, what you are really asking for, what you really want, and what you're really shouting, you are actually shouting, you're asking for Allah subhanahu wa ta'ala to save you. And then this guy accepted Islam in front of Ja'far as-Sadiq radiyallahu ta'ala anhu. I have another story for you, and this happened to Al-Imam Abu Hanifah radiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Abu Hanifah radiyallahu ta'ala anhu, there's this group, just now we call it Zindiq, right? And then there's this group, we call it Mulhid. What is Mulhid? Mulhid juga ateis lah, orang yang tidak percaya kepada kewujudan Allah. Tidak percaya, wujud Allah tidak percaya. So once, inilah antara manusia-manusia yang mana mereka tidak mampu untuk berdialog, jadi mereka lawan kasar. So these people attack Sayyidul Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah. So Al-Imam Hanafi, some people dia cakap, oh Imam Hanafi tu lemah mazhab, dia bukan imam tauhid. Well, you get it wrong. You got it wrong. Why? Al-Imam Abu Hanifah was attacked few times, and among which is recorded by the historian was that Imam Abu Hanifah was attacked by Dahri, by people of the Mulhid sect, and those who do not believe in Allah subhanahu wa ta'ala, they came and they attacked Sayyidina Imam Abu Hanifah radiyallahu ta'ala anhu. And then what happened? Imam Abu Hanifah, he's a scholar. He's a saint, he's a person who is near to Allah subhanahu wa ta'ala. What was the answer of Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah said, oh, wait. Before you hurt me, before you attack me, before you do this and that to me, is it possible that we have a discussion first? Later you want to beat me, you can beat me lah. And later you want to beat me, you can beat me. But now we have a discussion first, says Imam Abu Hanifah. 1 minute. Anak-anak, Abi tengah ngajar anak-anak. Tolong senyap sikit boleh tak? Terima kasih. Kakak tolong tengok permintaan dia. Sorry, maaf. Jadi Imam Abu Hanifah pun berkata, boleh tidak menjawab soalan sebelum sebelum nak buat apa terhadap diri aku, jawab soalan dulu. Kita buat soal jawab.
Mereka akhirnya kata, okey, boleh, kita soal jawab. Imam Abu Hanifah mula berbicara, apakah pandangan kamu tentang seorang lelaki yang berkata, aku telah melihat sebuah kapal yang mana kapal itu penuh dengan isinya, yang penuh dengan barang-barang yang berharga, tapi kapal tu tak ada kapten, tak ada anak-anak kapal. So again, Imam Hanafi asked, what is your opinion when a person said that he saw a ship full of expensive things, full of clothes, full of everything, expensive material, everything lah, goods lah, full of goods. What is your opinion when a person say he saw a ship full of goods, but there's no captain, there's no sailor? So what's your opinion? Imam Hanafi asked again, and then that ship sail across the ocean and then reach in your harbor. Across the ocean, from India to Singapore, to Malaysia, from Yaman, from whatever country. Kan? Apa pandangan kamu? Kalau dia sampai selamat pula tu, cantik berlabuh kat negeri itu. Apa pandangan kamu? Kata Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. You berlayar cantik sekali, tiupan angin, dia boleh direct angin. Tapi tak ada orang yang mengemudi tu, tidak ada. Apa pandangan kamu? Kata orang-orang ini, itu satu perkara yang ajib, perkara yang pelik. Mana mungkin boleh ada, tak boleh. Mana mungkin daripada seberang sana pergi ke seberang sana, tak ada orang bawa. Benda tak tumpah, cantik, boleh pandu dengan angin. Ni bukan Tesla. Kan? Ni bukan zaman tu. Boleh tak pandangan engkau? Kata dia tak boleh. Imam Hanafi kata, subhanallah. Kalau kapal benda yang mudah ini saja tak boleh, apa sah pula dunia ni punya cantik? Tempat ni ada angin, tempat tu tak ada angin. Tempat tu ada pokok, tempat tu tak ada pokok. Tempat tu laut, tempat tu sungai. Tempat itu gunung, tempat itu darat. Sana padang pasir sana. Sana musim bunga, sana musim musim buah, sana musim salji, sana musim. Ibu ayah dirahmati Allah, kata Imam Hanafi, siapa yang buat tu semua? Mana mungkin kalau kau kata kapal tak boleh sampai sendiri, mana mungkin dunia ni yang begitu cantik boleh adanya dia tu secara kebetulan. Mana mungkin? Dan stabil je, semua cantik je. Ini orang-orang mulhid mengucap asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kembali balik kepada Islam. Kita kena faham tauhid yang salah menyebabkan kita keluar daripada Islam. Bunyal Islam ala khamsin, dibina agama 5, kita cakap dalam kitab hadis kemarin. Syahadati alla ilallah anna Muhammad Rasulullah, tauhid dulu, kemudian baru solat, kemudian baru puasa, kemudian baru benda-benda lain. Ya, tauhid dulu. Bayah rahmatullahi Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, tadi Imam Hanafi. Tadi Sayyidina Ja'far As-Sadiq, lepas tu Imam Hanafi, sekarang ni Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ini pun satu orang yang ajib, hebat, wali, bijak. Oh tu Imam Syafi'i, Imam Mazhab, bukan Imam Tauhid. Ini pun tak faham juga. Imam Tauhid, dia tahu Imam juga, Imam Tauhid juga. Cuma dia tak go into detail into Tauhid. That doesn't mean he do not know the answer. So once, Imam Syafi'i, he was attacked by 17 men. 17. Bukan 17 orang. Hentam dia, dakwa dia, nak pukul dia, nak bunuh dia, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dan mereka ini mereka ini tidak percaya dengan kewujudan Tuhan. They do not believe in the existence of Allah. They do not believe. So again, why are we learning Tauhid? So that our Tauhid becomes stronger. That is one thing. And second, we are not just here to learn. We are here to understand, and then we are here to invite people to Allah subhanahu wa ta'ala. We are here, you are here, and we are doing this sharing. It's actually just to strengthen our iman, in the hope that with all the capacity that we have, media, social, things like that,
we can spread the deen of Allah subhanahu wa ta'ala as what has been done by our past scholars. So Imam Shafi'i radhiyallahu ta'ala was attacked by 17 men who do not believe in the existence of God. Al-Imam Shafi'i radhiyallahu ta'ala who asked. So by asking, you are actually teaching. By asking, if you have small kids, you have son, you have wife, you have everybody under you, by asking, you're actually teaching. And you are by asking. The same example as the hadith of Jibril radiallahu ta'ala alayhi salatu wasalam, when he asked the Prophet, "Oh ya Muhammad, akhbirni anil iman, anil islam, anil ihsan, anil sa'ah." And so it's the same thing. Ibayah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. So Al-Imam Syafi'i asked, apakah daun sama rasa, warna, bau dan sifat? Daun, kita tak pokok kan ada daun. Rumah saya depan ni ada daun buluh. Ibayah rahmatullah, daun satu dengan daun dua sama kan? Bau, warna, rasa, sifat. Sama. Daun, kita kata daun, we're talking about leaf. Kan? Jauh sangat nak ambil. Ambil jugalah. Ambil jugalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni apa? Experiential learning. Allah, daun. Betul. Daun, ibu ayah rahmatullah, daun. Apakah Imam Syafi'i tanya? Apakah daun sama warna, sama sifat, sama rasa, sama tak? Sama tak warna dia, sama tak rasa dia, sama tak warna dia, sama tak bau dia, sama tak tabiat dia? Sama kan? Satu daun dengan satu daun sama. Imam Syafi'i katalah. Sama tak? Dia tanya. Semua orang kata, ya sama Imam Syafi'i. Ya Syafi'i sama, semua sama. Bau, warna, rasa, semua sama. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala pun jawab, ketika daun ini dimakan oleh ulat sutera, dia menghasilkan sutera. Ketika daun ini dimakan oleh lebah, dia menghasilkan madu. Ketika daun ini dimakan oleh kambing, dia keluarkan biji tai kambing. Daun yang sama dimakan oleh kijang, dia keluarkan kasturi. Justru sesiapa yang menghasilkan perbezaan ini daripada daun yang sama, kata Imam Syafi'i. Ibu ayah dirahmati Allah, semua yang sekitar dengan Imam Syafi'i masuk Islam. Nak terima, nak dapat hidayah ni daripada Allah, hati kena bersih. Yang mengajar kena bersih, yang menerima pun kena bersih. Kenapa hari ni kita tak ada kekuatan nak dakwahkan agama kita kepada orang? Hati kita tak bersih. Orang tak nak dengar. Yang dengar pun tak faham. Sebab hati kita tak bersih. Orang tak boleh terima sebab dia bukan ikhlas nak terima. Kalau dia ikhlas nak terima, dia tak akan ada masalah. Dia tak ada ikhlas nak terima. Jadi itu is a different thing lah. Jadi ibu ayah dirahmati Allah, here what we are, kenapa again and again this few session, kalau ikut kitab saya ni, kitab sifat 20 ini, ibu ayah dirahmati Allah, saya rasa lebih separuh daripada muka surat ni dah muka surat 20, lebih daripada 50 ataupun 60-70 baru dia bincangkan tentang Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith sampai habis. Dan nak habis tu baru dibincang. Pada awalnya dia bincangkan tentang kefahaman kita tentang 20 sifat, 1 sifat, 4 sifat, 1 sifat, total 50 sifat. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Jadi dan kepentingan kita untuk menerima dalil akal. Walau bagaimanapun ada orang kita tak nak pakai dalil akal, aku nak pakai dalil nakal, boleh, sangat boleh, tapi itu untuk orang Islam lah, untuk orang betul-betul dah Islam, beriman dengan Allah. Tetapi untuk generasi kita yang sekarang ini makin lama makin tak percaya dengan kewujudan Tuhan, banyak sangat etis, kita perlukan kepada sifat 20 ni. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 3 perkara yang terkandung dalam aqaid iman. The first one is sifat wajib bagi Allah, mustahil harus.
sifat wajib bagi Rasul, mustahil harus. Dan yang ketiga ialah sam'iyat, apa yang kita dengar daripada Al-Quran dan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, izinkan saya masuk ke dalam ma'rifatullah. Dalam ma'rifatullah. Kita belajar tauhid sifat 20, bukan makrifat ke Ustaz? Makrifat kan apa itu? Tasawuf. Oh tidak, makrifat dia ada kaitan yang kuat dengan tauhid. Apa itu makrifat? I'tiqadu jazim muafiqun lil haqqi an dalilin. Ibadah dirahmati Allah. Apa itu makrifah? Makrifah itu pegangan yang teguh, jazim yang teguh, yang putus, yang tak kisah pasal benda lain, tak kisah apa-apa pun inilah pegangan aku. I'tiqad jazim muwafiq li haqqi an dalil, yang bertepatan dengan kebenaran. Bil haqqi, muwafiq bil haqqi, yang bertepatan dengan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran Allah, kebenaran kitab Allah, bid dalil, dengan dalil. Dalil, kebenaran dengan dalil. Apa itu makrifat? Makrifat itu pegangan yang tidak boleh digoncang, dengan bertepatan dengan yang benar. Jangan bertepatan dengan yang tak benar. Yang kuat tapi tak benar. Kalau tak benar, goyang juga. Benar, ini benar. Benar, betul-betul benar. Tauhid Allah, kan? Berserta dengan dalil. Dalil apa? Dalil nakli ataupun dalil akal. Dalil nakal ataupun dalil akal. Wallahu a'lam bishawab. Ibayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah erti ma'rifatullah? Itu yang dimaksud dengan ma'rifah, tapi pengertian yang detail berkaitan dengan ma'rifatullah, apa dia? Ma'rifatullah, it compasses dengan 1, 2, 3, 4, 5 perkara. 5 perkara. Yang pertama, ibayah dirahmati Allah, mengetahui dengan dalil. Dalil apa? Dalil sebenar tentang zat Allah yang wajibul wujud. Wajibul wujud. Wajib ada. Wajib ada. Mesti. Wajib tu apa? Wajib tu bukan mesti buat. Bukan. Itu yang definisi wajib fikir. Wajib, definisi tauhid ialah mesti ada punya. Mustahil tak ada. Jadi, maksud ma'rifatullah, kenal Allah SWT dengan sebenar-benar kenal, ialah berkaitan dengan zat Allah yang wajibul wujud. Yang kedua, mengenal Allah daripada sifat kamalatnya. Sifat kamalat. Allah ada. Allah ada. Allah ada tu satu hal. Allah ada dan Allah bersifat dengan sifat kamalat. Sifat dengan sifat sempurna. Dan Allah tak ada cacat cela. Allah tak ada mata. Allah tak ada telinga. Inna Allah sami'ul basir. Sesungguhnya Allah SWT maha mendengar, maha melihat. Sami'ul basir. Sesungguhnya. Itu apa? Itu sifat. Oh, kalau dengar, makna Allah ada telinga lah. Mana ada. Kan? Banyak perumpamaan tak ada telinga pun boleh dengar juga. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak berhajat kepada telinga. Tak. Dia tak berhajat kepada instrumen untuk mendengar. Ada orang telinga tapi tak dengar. Ada orang ada telinga tapi tak dengar. Inna Allah sami'ul basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat. Oh, Allah ada mata. Tak boleh. Tak boleh. Dalam bab tauhid, sifat 20, kita tak boleh. Laisa kamithlihi syai'. Tak ada sesuatu yang seumpama dengan Allah Subhanahu Taala. Allah tak ada telinga, Allah tak ada. Allah tak ada tangan, kaki tak ada. Allah tak ada. Macam tu ibayah dirahmati Allah. Jadi kita percaya dengan Allah yang wajibul wujud. Kita percaya dengan sifat kamalat Allah SWT yang kedua. Yang ketiga, kita percaya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan asma Allah, dengan nama-nama Allah.
Ar-Rahman Jalla Jalalu, Ar-Rahim Jalla Jalalu, Al-Maliku, Al-Quddus. Semua tu sifat nama-nama Allah Subhanahu Taala yang 99, dan yang seterusnya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, af'al Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala punya rahim, kan? Allah bagi kita kaya. Siapa bagi kita kaya? Allah. Allah bagi kita miskin. Siapa bagi kita miskin? Allah. Kan? Itu semua ibadah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah ciri-ciri untuk ma'rifatullah, ciri-ciri untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Ciri-ciri untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala 3. Apa dia? Ingat tak? 3 perkara ciri-ciri untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, i'tiqadu jazim. Ingat Ingat ni 3 perkara ibadah yang dirahmati Allah. I'tiqadu jazim. I'tiqadu jazim, pegangan yang tak boleh ditolak-tolak. Pas ni ibadah dirahmati Allah adalah ketua kita ke, bos kita ke, kan, dia bukan Islam, dia kafir, kan, dia cakap sesuatu yang salah dengan i'tiqad kita. I'tiqadu jazim, i'tiqad kita kuat, kan. Dia kata, lu punya Tuhan Allah boleh bagi makan ke? Kau Allah bagi makan, kata dia, kan. Kita punya i'tiqad jazim, tak ada, kan, kita tak ada nak layan kau punya pegangan macam tu. Yang kedua, muafiq lil haq, bertepatan dengan kebenaran. Yang ketiga, an-dalil, ada dalil. Semua buat benda kena ada dalil. Semua benda yang kita buat, kita kena ada dalil. Masalah bila buat benda tak ada dalil, tak ada bukti. Tak ada bukti. Sebab tu kita ni orang cakap apa-apa dia boleh cakap. Tapi dia tak ada bukti nak cakap macam mana? Ibadah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk pengakhiran malam ini, kita nak cakap tentang 5 perkara. 5 perkara yang mana ini penting. Bila mana kita sebut tentang ini tauhid, ada, fikih pun ada. But we are talking about the concept of tauhid. Kedudukan yakin, kedudukan zon, kedudukan syak, kedudukan waham, dan kedudukan jahil. Ibadah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tahap yakin ada 3. Ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Amantu billah, aku beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kata kita beriman dengan Allah, kita punya yakin itu, kedudukan keyakinan kita itu dekat mana? Tahap mana? Tahap yang pertama kita panggil yakin 100%. 100%. Yang kedua, berada di bawah yakin, ibadah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada zon. Zon ibadah dirahmati Allah, dia below 50%. Below. Yakin dia tapi dia sangka, zon. Kan? Macam kita nampak orang tu kan, dia buat, aku dengar dia buat benda tu, dia buat benda, dicuri lah. Kan? Aku rasa dia buat lah, aku rasa. Rasa tu tahap mana? Yakin? Nampak betul kan, nampak dicuri. Tu yakin 100%. Kadang kita tak yakin, kita cuma zon. Zon tu apa? Zon tu bawah 50%. Kurang dari 100%. Kurang. Yang kedua, panggil syak. Pertama, yakin. Yang kedua, zon. Yang ketiga, syak. Syak tu apa? 50%. Lebih percaya ke lebih tak percaya? Tak tahu lah. 50-50 lah. 50-50 itu panggil syak. Yang keempat, waham. Waham ibadah yang dirahmati Allah SWT atas daripada 50%. Atas daripada 50%, yang kita panggil waham. Yang terakhir ibadah yang dirahmati Allah, kita panggil jahil. Jahil tu apa pun tak tahu. Apa pun tak tahu. Dia tak tahu apa-apa pun. Jadi bila kita cakap tentang konteks tauhid ibadah yang dirahmati Allah, 4 kedudukan ni tak boleh dipakai. 4 kedudukan. Percaya ke adanya Allah? Jahil. Entah tak tahu tak tahu. Itu panggil jahil. Sebab tu kita panggil apa? Era jahiliah, era orang-orang yang tak tahu, semua tak tahu apa-apa. Itu jahil ibadah yang dirahmati Allah. Jahil tak boleh dipakai.
Seterusnya waham 50% ke atas pun tak boleh pakai juga. Kan lebih tu. Walau lebih. Kan? Syak lagi tak boleh, di bawah lagi. Satu lagi zon pun tak boleh pakai juga. Yang boleh pakai apa? Boleh pakai ialah yakin, wallahu alam bisawab. Jadi ibadah dirahmati Allah, bila kita cakap tentang ma'rifatullah dan kita cakap tentang tauhid, tak boleh tidak dia kena percaya dengan kadar 100%. Tak ada 10%, tak ada 20%, tidak ada lebih kurang daripada itu. Wallahu alam bisawab. Perkara yang asas dalam ma'rifatullah, wallahu alam bisawab. Cukuplah sekadar itu saja insya-Allah pada malam ni. Kalau ada soalan saya jawab, kalau tak ada soalan cukuplah sekadar itu insya-Allah. Orang biasa boleh sampai makrifat? Boleh. Orang biasa boleh sampai makrifat. Pertama sekali, hakikat makrifat itu perlu untuk menjadi kekasih Allah, untuk menjadi wali Allah SWT, syarat dia kena ma'rifatullah, dia kena kenal Allah SWT. Cuma ada wali ni ada jenis-jenis. Nak jadi wali Allah SWT, dia ada jenis-jenis. Ada wali yang kutub. Al-Habib Munzir kata, wala tansa ila kutub akhir zaman, wala tansa ila hadir kutub akhir zaman. Sayyidina Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid kata dia, bila doa kan, Habib Munzir almarhum kalau doa dia akan kata jangan lupa doakan, ambil berkat kutub kita. Kutub tu apa? Kutub tu wali kepada semua wali. Nak sampai ke level ini dia kena ada landasan ilmu. Landasan ilmu lah, disiplin lah. Disiplin, dibimbing oleh guru, diiktiraf. Ada pula yang macam ni kita boleh follow lah. Yang macam ni kita boleh follow. Ada pula ibu yang dirahmati Allah SWT, wali, tapi wali dia wali yang majzub. Wali yang majzub. Wali yang majzub ni ibu yang dirahmati Allah, dia menjadi kekasih Allah SWT sebab dia banyak buat perkara sunat. Sunat. Buat perkara sunat. Dekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunat. Allah sayang kepada dia. Dia menjadi satu orang yang majzub. Jadi dia bukan daripada jalan landasan ilmu. Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang orang-orang yang macam ni, yang jazab ini, majzub ni, kita tengok dia banyak buat perkara aneh-aneh. Dia koyak-koyakkan kertas, dia jalan tak tutup aurat. Ada tak? Pernah tak kita nampak? Pernah tak kita nampak kadang-kadang, tapi kalau dia buka mulut, ibarat mutiara keluar dari mulut dia. Kita tengok dia biasa-biasa aje, dia tak ada pakai jubah, serban, pakai macam orang biasa. Itu lain pula. Itu jenis wali yang tutup. Dia tidak menunjukkan dia punya karisma dia, cuma dia senyap diri dia sendiri aje. Cukup dia dengan Allah. Yang tadi kita kata tu majzub. Banyak dekat sini saya kurang pasti lah kat mana. Tapi kalau dekat Indonesia tu macam Syekhon kan. Syekhon tu kan di Saoko kan. Tapi ulama-ulama, para wali, tengok dia, kata dia wali Allah SWT. Dia cakap, kadang orang faham, kadang orang tak faham. Itu panggil majzub. Dibuat amalan sampai nampak macam gila, nampak je tak betul, tapi dia wali Allah SWT. To reach that kan, cuma wali yang kenal wali lah. Cuma satu orang wali kenal wali kan. Dan seterusnya buat yang rahmat itu, dia tetap dekat dengan Allah. Tapi yang majzub kita tak boleh ambil jadi contoh. We cannot set him as an example. Kita tak boleh pakai seluar pendek. Sebab wali tu pakai seluar pendek, kita tak boleh, sebab dia melanggar syariat. Sebabkan orang kata dia tu wali Allah SWT, ia kebarangkalian dia tu wali Allah SWT. Mungkin mana tidak orang datang jumpa dia, Syekhon tolong doa untuk saya, aku nak anak. Dia pun merepek cakapnya, angkat tangan doa, kasih dia anak 10. Tak sampai berapa tahun, anak 10 semuanya. Memang betul jadi.
tolonglah bagi saya, doakan supaya saya ni dapat rezeki jadi jutawan. Yang kat tangan doa, aku doa kau jadi jutawan. Betul menjadi jutawan. Tapi dia punya keadaan nampak macam ya, macam tidak. Orang-orang macam ni, dia wali Allah SWT, tapi you cannot follow him. Tak boleh nak ikut, tak boleh nak duduk dengan dia untuk belajar dengan dia untuk jadi satu orang wali, tak boleh. Sebab dia bukan melalui jalan belajar. Jalan belajar tu macam Al-Habib Umar bin Hafid, macam itulah kategori macam tu. Itu betul-betul wali Allah SWT. Jadi nak jadi wali Allah SWT, syarat asasnya ma'rifatullah, kenal Allah SWT. Jadi kenal Allah SWT itu mesti dengan tafsil. Mesti dengan tafsil. This is the hard work that we are trying to do lah. Sikit tafsil. Ini mengenal Allah SWT secara terperinci, bid dalil dengan dalil. Dengan dalil. We have not gone anywhere in depth tau. Kita masih on the surface area. Jadi kita nak tahu Allah SWT dengan dalil. Dalil-dalil macam tadilah. Dalil-dalil nakal, dalil-dalil akal. Kita banyak cakap dalil akal kan. Nanti lepas ni buku ni kita akan bincangkan tentang dalil nakal. Ibu ayah dirahmati Allah, feel free to buy this book lah. Beli dua buku ni. Carilah dekat galeri ilmu, sifat 20. Ini yang biasa punya. Ini sifat 20, dia punya diagram supaya mudah sedikit nak faham. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih banyak sudi hadir. Yang baik dari Allah, yang buruk dari kelemahan diri saya sendiri. Andai ada yang nak mengaji dengan saya, Iqra, boleh message saya. Saya akan bagi masa sikit insya-Allah untuk mengajar Iqra. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.